हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन ओके, आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप गुड हेल्थ में होंगे। रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। बस अभी मैंने गरम गरम शावर लिया, अभी मुँह बैठी है और मैंने कहा आप लोगों से बातें करूं। मैंने थर्ड डे पे, अपने क्वारंटीन के थर्ड डे पे, थर्ड और सेकंड डे पे व्लॉग बनाया था और मैंने कोविड टेस्ट करके वो व्लॉग अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने माशाल्लाह देखा है, पसंद किया है, कमेंट्स किए हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर 3 दिन मैं बहुत ज़्यादा यानी कि डे थर्ड पे मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। वो दिन भी मैं बहुत ही ज़्यादा बस बीमार कह लें या एवी बीमार कह लें, जो भी कह लें, मैं वो बीमार थी। फिर 4th डे भी और आज 5th डे पे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक है। मैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ और आज मेरी तबीयत ठीक हुई है थोड़ी सी, तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। जब मैंने व्लॉग बनाया, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है कोविड के टेस्ट के बाद, उसके बाद मैं बस यहाँ बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा बोर हो गई। हालांकि मैं रमज़ान में ये जो मैं टीवी पे ज़्यादा ड्रामे देखती हूँ, मूवी की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जब मैं रमज़ान में बिल्कुल मूवी टीवी वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ। लेकिन उस दिन मैं इतनी तंग हो गई थी और बार बार मैं नफली इत्तिकाफ़ का नियत भी कर रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस और सब कुछ के बावजूद फिर मैंने थोड़ा सा वो औलाद ड्रामा लगा लिया, वो देख रही थी। वो भी ड्रामा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, उसके साथ भी बड़ी रोई धोई। फिर बस मुझे ऐसे लगा ये दीवारें मेरे करीब आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वहशत सी होने लगी इस रूम में। मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अजीब से थे। मुझे ऐसे लगा मेरा हार्ट बीट स्टॉप हो रहा है। मैं एकदम से पैनिक हो गई। तो बच्चे तो मुझे हर 10 मिनट बाद कॉल करते हैं, मेरी बेटियां स्पेशली। बेटियों को अल्लाह ताला ने वाकई रहमत बना के भेजा हुआ है। मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेटियां होती हैं ना, ये अपने पेरेंट्स के दुख दर्द सुख सब में शरीक होती हैं। उसने मुझे नाफिया ने फ़ोन किया, मैं रोने लग गई। मैंने कहा मैं बस यहाँ पे मेरा हार्ट बीट बंद हो जाएगा और क्या। ज़ाहिरी बात है, एक इंसान जो हवाओं में उड़ता हो, जो कि इतने बड़ी गैदरिंग से पाकिस्तान से आया हो। Please subscribe and click the bell to get notification. जो बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए ये बहुत मुश्किल है ऐसा लोनलीनेस होना। लेकिन ये सब अल्लाह के इम्तिहान होते हैं और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों में डाल दिया है जो कि इम्तिहान के काबिल है। मैं तो खैर अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत गुनाहगार समझती हूँ। लेकिन यही सुनने में आया है कि अल्लाह ताला उन्हीं को टेस्ट करता है जो अल्लाह के करीब होते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में डाल दे। एनीवे, तो मैं रो पड़ी, मैं चीखी। मैंने नाफिया को, मेरे मुंह से निकल गया इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं कि ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस नाफिया ने फ़ोन उठाए और हर जगह कड़काए। नाफिया ने, मलीहा ने, सुमैया ने और पूरी CTM को और गवर्नमेंट को और हेल्थ बोर्ड को और कहाँ कहाँ से। मैं जब देखा तो यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी और यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज और सब। और क्योंकि मेरी हिस्ट्री भी वो डिप्रेशन की है, तो ये लोग बहुत सीरियस पर लेते हैं इस बात को। एनीवे, मेरी GP से इन्होंने बात की, फिर वो ज़ाहिरी बात है रिकॉर्ड सारा निकल आता है। ये लोग तो मुझे कहे अब तुम्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि ऐसे ना हो, हमें डर है कि कहीं तुम सुसाइड ना कर लो। मैंने कहा दुनिया का आखिरी काम होगा सुसाइड जो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया से ज़्यादा उस दुनिया पे यकीन है और सुसाइड करने वाले को मेरा ईमान है कि वो दुनिया नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने कहा मेरे बच्चे पैनिक हो गए, मुझे बस पैनिक अटैक आया था। एनीवे, पूरे 2-3 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे बहुत मेंटल थेरेपी भी दी और बहुत खिदमत की। और जो नर्स थी सहरा, उसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ टाइम गुजारा
مجھے باہر لے کے گئی، بار بار مجھے واک پہ 2-3 دفعہ لے کے گئی، حالانکہ وہ صرف 10 منٹ کے لیے. اینی وے کنکلوژن یہ ہے کہ پھر میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، اور پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب سبیہ جتنے بھی پینک اٹیک ہو، مرنے بھی لگو تو بچوں کو نہ بتانا، اور نہیں تو یہ تجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے گی. میں فون اٹھاتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا، تو فون ابھی آیا کہ تم کیسی ہو. میں سیکیورٹی سے بول رہی ہوں تم کیسی ہو، تو بس ویسے ہی ہو نا جیسے تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اینی وے میں کمپلین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے ہوٹل کے ایک روم میں ایک بھائی ہے جو انڈین گجراتی ہے، نام نہیں لوں گی کیونکہ پرائیویسی اور اس کی وجہ سے. اس نے مجھے کل ٹیکسٹ کیا اور کہا کہ میں بھی سیم ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ہوٹل کے کسی بندے نے ٹیکسٹ کیا. اس نے کہا کہ سسٹر انہوں نے مجھے پہلے دن پوک خنزیر مجھے دے دیا تھا کھانے کے لیے. کل ہی ایک اور سسٹر نے مجھے انسٹاگرام پہ ٹیکسٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں بھی اس ہوٹل میں ہوں، اور اس نے فوٹو بھیجا بریڈ کا جس پہ فنگس لگا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ فنگل والا بریڈ مجھے دیا. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ افطاری میں دیا، وہ روزے رکھ رہی ہے کہ نہیں رکھ رہی ہے، لیکن فنگل والا بریڈ دیا. اور مجھے تو جو فوڈ آتا ہے میں تو ٹچ بھی نہیں کرتی ہوں، میں تو ویسے ہی بند رکھ کے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہوں، پر ان کو میں کہہ دیتی ہوں کہ پلیز اس فوڈ کو چیک کر کے کھاؤ، کیونکہ سب مسلمان ہیں، روزہ ہے ان کا. میں پھینکتی نہیں ہوں، پر میں ان کو کہہ دیتی ہوں یہ تم لوگوں کے ہوٹل کا فوڈ ہے، ذرا چیک کر کے کھانا. باقی میرے پاس جتنا بھی فوڈ آیا، ایک سسٹر نے میرے کمنٹ کیا ہے کہ اتنا فوڈ آتا ہے ان کو سٹاپ کرو کیونکہ یہ اسراف ہے. تو پلیز ولاگ کو پورا دیکھا کرے، فتویٰ لگانے سے اور ایڈوائس دینے سے پہلے ولاگ کو پورا دیکھ لیا کرے کہ میں نے کیا کہا ہوا ہے. آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ میں فوڈ کہاں یوز کرتی ہوں. میں اسراف تب ہوتا جب میں بن میں ڈالتی، میں تو بن میں نہیں ڈالتی ہوں نا، میں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیتی ہوں اور وہ اس سے روزہ افطار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں بیچنے والے کو کتنا ثواب ملے گا. تو ویسے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس روزے میں اگر کسی کو ایک نوالے سے بھی افطار کرو تو اس کے درجات کہاں تک کہاں جاتے ہیں. تو پلیز ایسے کمنٹ کر کے اپنے آپ کو مفتی اور مجھے گناہگار ثابت نہ کرو، کیونکہ نہ آپ مفتی ہو اور نہ میں اتنی بڑی گناہگار ہوں کہ میں روزے میں فوڈ کا اسراف کروں گی. اینی وے چلے مین بات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک بندہ ضرور آتا ہے، 1000 اچھے کمنٹ کرتے اور ایک بندہ ضرور آتا ہے جو کہ ایسے کچھ کہہ دیتا ہے کہ بس دل کو خراب کر دیتے ہیں. پر اینی وے ہر انسان سمجھتا ہے کہ اپنے گھر کا مفتی تو میں ہی ہوں. علم ولم ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، مفتی بنے ہیں سب ہم. پھر میری ایک دوست ہے جس کو میں ہمیشہ اپنی بڑی بہن مانتی ہوں، میری میڈیا ہی بنی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ گئی اپنے بھائی کے ساتھ میرے چیریٹی کو جوائن کرنے کے لیے. اور الحمدللہ جب اس نے میری چیریٹی کا ورک دیکھا تو وہ اور بھی مجھ سے محبت کرنے لگی. تو مریم اس کا نام ہے اور اس نے بریڈ فوڈ کے قریب رہتی ہے. زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی، اگین پرائیویسی کا ہوتا ہے. تو مریم کو میں نے بس ٹیکسٹ کیا اور اس نے مجھے اتنی کمفرٹ دی اور اتنا مجھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ یہ ٹیسٹ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پاس کر جاؤ. اور میں پاس کرنے کے لیے لگ گئی ہوں. میں نے کہا میرا اللہ مجھ سے ٹیسٹ لے رہا ہے تو پاس ہی ہوگا. سوری میرا منہ بہت ڈرائی ہو رہا ہے. یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسافر ہیں تو ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. کوئی بھی روزہ میرے خیال میں نہیں رکھ رہا، کیونکہ میں جب واک کرتے دیکھتی ہوں تو بھائی لوگ بھی سارے پاکستانی جو پاکستانی کپڑوں میں ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. بنگالی لوگ بھی جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، وہ عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اکثر یہ چھوٹی سی ونڈو سے کہ وہ اسموک کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے. تو میرے خیال میں کچھ ہی لوگ ہیں اس ہوٹل میں جو روزہ رکھ رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اس روزوں کو قبول کرے. میں اپنے اوپر جبر نہیں کر رہی ہوں، بس میرے بدن جتنا برداشت کر سکتے ہیں میں کر رہی ہوں. اور بہت آخری 10 دن ہے، کیا پتہ اگلے روزوں میں آپ لوگوں میں نہ ہوں تو کم سے کم میرے ولاگ دیکھ کے آپ لوگ دعا تو دے دیا کرو گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے اور ہمیں ایسے ہزاروں روزے دکھائے، کیونکہ جتنی عبادت کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے.
تو میرا मुंह बहुत ड्राई हो रहा है. अभी तो सिर्फ सुबह के 10 बजे है, अभी मैंने शावर लिया. मैंने कहा आप लोगों को एक छोटा सा व्लॉग जल्दी से बना के देती हूँ, पोस्ट करती हूँ, क्योंकि 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं बनाया. इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा बना देती हूँ और फिर इंशाल्लाह अपनी इबादत स्टार्ट करूँगी. अच्छा, एक दूसरा कमेंट किसी ने किया था, मेरा कुरान ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे के बजाय ऐसे पड़ा हुआ था. तो एक सिस्टर ने कमेंट किया कि प्लीज़ कुरान को सीधा रखा करें. मुझे इसकी समझ नहीं आई. ये तो कुरान है, इसको कवर चढ़ा हुआ है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको, और कुरान तो कुरान है, अल्लाह की बुक है. इसको पढ़ने का हुक्म है, इसको समझने का हुक्म है, इसको मोहब्बत करने का हुक्म है, इसको अंडरस्टैंड करने का हुक्म है. इसका ये हुक्म मैंने कहीं नहीं देखा कि इसको इस साइड पे रखो या इसको इस साइड पे रखो. तो प्लीज़ मुझे कंफ्यूज ना करो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स करके कुछ नहीं मिलता. अब हम हरम में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, हम कुरान को लैप में रख लेते हैं, कुरान को सीट पे रख देते हैं, कुरान को टेबल पे रख देते हैं. कुरान को समझना, कुरान को अंडरस्टैंड करना, कुरान पे अमल करना ज़रूरी है. ये नहीं कि कुरान को उल्टा रख दो और कुरान को सीधा रख दो. तो प्लीज़ कमेंट सोच समझ के किया करें. आज का ये न्यूज़ है कि आज डे 7 है, कल डे 8 होगा और कल डे 8 पे मेरा दूसरा कोरोना टेस्ट होगा. अभी मुझे टेक्स्ट मैसेज आया है NHS से कि कोरोना टेस्ट कल तुम करो. तो इंशाल्लाह कल कोरोना टेस्ट होगा. अगर अल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत से वो नेगेटिव निकल आया तो सैटरडे मिडनाइट मुझे रिलीज़ कर देंगे. ऐसे कहती हूँ जैसे प्रिजन में हूँ, तो मुझे रिलीज़ कर देंगे और मैं इंशाल्लाह सैटरडे नाइट को यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं. सुमैया आ रही है ब्रेडफोर्ड से, मलीहा, नाफिया आ रही है वेल्स से और मुझे कलेक्ट करने के लिए. मैंने मना भी कर दिया कि तीनों कार क्यों लेके आ रहे हो, पर वो नहीं मान रहे हैं. वो कहते नहीं हम आएंगे. तो तीनों मेरी बेटियां आ रही हैं और मुझे कलेक्ट करेंगी. आज भी यहाँ एक फैमिली के लिए कार आई हुई है. मैं बार बार उस फैमिली को देख रही हूँ और उनके लिए दुआ कर रही हूँ. बाकी आप लोगों ने दुआओं के लिए कहा हुआ है, आप यकीन करें मैं अल्लाह से रो के आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ. और आप लोगों को देख के मैं थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हूँ, कभी कभी रो लेती हूँ, कभी क्या. तो एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये औरत बहुत यूट्यूब पे आके सिंपैथी मांगती है, कि सिंपैथी कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि सिंपैथी मांगती है. तो यस मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसानों को सिंपैथी की, लव की, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है. मैं मुकम्मल नहीं हूँ. अगर वो इंसान मेरा ये मैसेज सुन रहा है तो आपको मैं बता दूँ, आप मुकम्मल होंगे, आपको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होगी. पर मुझे तो कदम कदम पे सिंपैथी की भी ज़रूरत है. मुझे आप लोगों की पुश की भी ज़रूरत है, आप लोगों की दुआ की भी ज़रूरत है. और इसमें मैं कोई शर्म महसूस नहीं करती हूँ कि मुझे आप लोगों की सिंपैथी चाहिए. मैं अपने दर्द, गम आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि आप लोग मुझे सिंपैथी वाले कमेंट्स करो. तो यस, आप 100% सही हो, मुझे सिंपैथी चाहिए. क्योंकि जो इंसान 14 साल की उम्र से अकेले रह रहा हो, माँ बाप ना हो, बहन भाई ना हो, 15 साल की उम्र से इन लॉज में सिर्फ रह रहा हो और 20 साल की उम्र में उसके पास 4 बच्चे हों, उस औरत को तो सिंपैथी चाहिए भाई, और मुझे तो सिंपैथी चाहिए. तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगता और अगर आपको लगता है कि मैं सिंपैथी बहुत बटोरती हूँ, तो प्लीज़ मेरा व्लॉग ना देखो. मुझे तो सबकी सिंपैथी चाहिए और इस पे मुझे कोई शर्म नहीं आती. अल्लाह ने मेरे लिए जो प्लान बनाया होगा वो सबसे बेहतरीन प्लान होगा. तो इंशाल्लाह कल तक कोरोना टेस्ट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा टेस्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ और मैं कब यहाँ से निकल रही हूँ. और बस ये थोड़ी सी बातें करनी थी, आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनाई. अभी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ हैं और मैं लास्ट 10 डे लास्ट अशरा के बहुत एहतमाम करती हूँ, पर यहाँ बस
اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یہاں کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتی ہوں تو ایک ڈرامہ کوئی دیکھ لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معافی کر دے. پر زیادہ ٹائم میرا ذکر اذکار پہ گزرتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں, بہت دعا کرتی ہوں. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں یوٹیوب فیملی, انسٹاگرام فیملی, فیس بک فیملی سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, مجھے بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے vlog میں. میں کل انشاءاللہ ٹرائی کروں گی کہ vlog اپلوڈ کر دوں, کرونا ٹیسٹ والا بھی. سو انشاءاللہ ملتے ہیں کل. تب تک کے لیے اپنی مما کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.